Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Seperti yang kalian ketahui di video sebelumnya, aku membahas tentang etika kerja di Jerman dan cara menghadapi drama kerja di Jerman. Dan di video kali ini aku mau nge-share ke kalian kalimat-kalimat bahasa Jerman penting yang bisa kalian hafalkan dan bisa kalian gunakan di tempat kerja. Dan ini akan sangat-sangat bermanfaat, apalagi untuk kalian yang baru di Jerman atau untuk kalian yang baru di dunia kerja di Jerman, atau untuk kalian yang bentar lagi ke Jerman, atau yang bentar lagi kerja ke Jerman, atau terbang ke Jerman. So, selamat menyaksikan. Semua kalimat ini aku kumpulkan semenjak aku mulai FSJ dan aku mulai Ausbildung sebagai perawat di tahun 2019, tahun 2020. Ketika aku memulai kerja, aku kadang frustasi sendiri karena aku ingin mengatakan sesuatu atau aku ingin menanyakan sesuatu, tapi aku nggak tahu gimana cara aku mengucapkannya karena takut salah, takut gramatiknya salah, takut pengucapannya salah, atau takut mereka salah paham dengan apa yang aku maksud, yang berujung mereka nggak mau komunikasi sama aku, atau mereka nggak percaya sama aku, atau sama pekerjaan aku. Maka dari itu, aku ingin banget membantu kalian untuk tidak mengalami apa yang dulu aku alami, dan alangkah baiknya kalau kalian mengetahui kalimat-kalimat dasar ini di tempat kerja. Aku kategorikan, jadi kategori yang pertama yaitu batasan profesional dan batasan privasi. Ketika kalian mulai kerja dan kalian ingin mengucapkan hal yang baik untuk mereka, atau ingin memotivasi mereka, atau ingin ngasih semangat ke mereka, tapi kalian nggak tahu gimana cara bilangnya, karena menurut pengalaman aku nggak belajar ketika aku belajar bahasa Jerman atau di mata pelajaran bahasa Jerman. Jadi hari pertama kalian atau ketika kalian memulai kerja, kolegin kalian datang, temen atau rekan kerja kalian datang, kalian bilang aja kayak wie geht's dir, atau kalau kalian udah deket kayak hast du gut geschlafen, atau kalau kemarin hari Minggu, hari Sabtu, atau mereka punya liburan atau mereka datang dari liburan, kalian bisa bilang wie war dein Wochenende? Wie war dein Urlaub? Dan kalau mereka baru datang kerja setelah mereka sakit, kalian bilang, na, wie geht's dir? Geht's dir besser? Geht's dir wieder gut? Geht's dir besser? Geht's dir wieder gut? Itu kayak small talk untuk menanyakan mereka. Dan ketika kalian mulai kerja, kalian bisa bilang kayak guten Start, atau ruhigen, atau ruhigen Dienst. Atau kalau mereka mempunyai proyek atau mereka harus menyelesaikan sesuatu atau ada hal yang kayak agak spesial gitu, kalian juga bisa bilang kayak gutes Gelingen, atau viel Glück, viel Erfolg, frohes Schaffen, gutes Gelingen, viel Erfolg, viel Glück, frohes Schaffen. Itu kayak bener-bener kalimat yang sangat spesial. Nggak banyak orang yang bilang kata-kata ini, tapi kalau kalian bilang kata-kata ini ngena banget ke orang-orang Jerman. Dan kalau kalian udah selesai kerja, kalian bisa bilang kayak schönen Feierabend, schönen Feierabend. Kalian juga bisa bilang erhol dich, schönen Feierabend, erhol dich, atau ruh dich schön aus, atau kalau kayak ini kayak shift atau hari kerja yang sangat panjang atau lumayan capek, kalian bisa bilang ruh dich schön aus, erhol dich. Atau kalau besok weekend, kalian bisa bilang schönes Wochenende. Atau kalau rekan kerja kalian besok free atau besok dia libur, kalian bisa bilang schönen freien Tag morgen. Atau kalau mereka urlaub, kalian bisa bilang schönen Urlaub. Dan yang kedua, ini sangat-sangat sering terjadi, apalagi ketika aku dulu baru-baru kerja di sini di Jerman, dan bahasa Jerman aku belum bagus-bagus banget. Aku gak ngerti apa yang mereka bilang ke aku gak ngerti mereka nyuruh apa ke aku. Dan kalau kalian gak ngerti, kalian bisa tanya lagi, kalian tanya beberapa kali ke mereka, mendingan kalian ngeselin mereka, nyebelin mereka karena kalian banyak nanya, daripada kalian melakukan kesalahan yang fatal yang gak bisa dirubah. So, kalian tanya-tanya-tanya, kalian bisa bilang, ich hab nicht richtig verstanden. Kannst du bitte wiederholen und langsamer sprechen? Ich habe nicht wirklich verstanden. Atau ich habe nicht verstanden. Kannst du bitte wiederholen? Ich habe nicht verstanden. Können Sie bitte wiederholen und langsamer sprechen? Dan yang selanjutnya ini tentang tepat waktu.
Jadi kalau kalian udah tahu kalian akan datang telat 2 menit, 3 menit, 5 menit, kalian telepon mereka. Contohnya, hallo, Frau Nur Fitri hier atau hallo Rizky hier. Ich möchte nur Bescheid geben, dass ich 5 bis 10 Minuten später komme. Wegen der Bahn, wegen der Verspätung, wegen Stau, apapun itu Grundnya kalian bisa bilang wegen atau aufgrund. Aku ulang, hallo, ich bin da. Ich komme 5 bis 10 Minuten später aufgrund des und das. Danke. Kalian gak usah bilang more, gak usah bilang kayak apapun itu. Kalian bakal telat sekitar 5-10 menit contohnya, dan Grund dari telat itu, dan bilang terima kasih atas pengertian kalian atau vielen Dank für dein Verständnis atau für ihre Verständnis. Dan yang selanjutnya, ketika kalian mendapatkan feedback atau kritik, kalian jangan langsung parno, khawatir, atau deg-degan. Kalian dengarkan mereka, dengarkan kesalahan apa yang kalian buat, atau dengarkan kritik apa yang mereka katakan, dan dengarkan tips apa yang bisa kalian lakukan atau tips apa yang mereka katakan ke kalian. Dengarkan dulu, dan dari sana kalian bilang, Danke für dein Hinweis, das ist mir wichtig zu wissen und das hilft mir sehr in die Zukunft zu verbessern, atau ich werde in die Zukunft mehr drauf achten, atau ich werde in die Zukunft darauf achten. Danke für deinen Hinweis, das ist mir sehr wichtig zu wissen, das hilft mir sehr, Kalian bisa bilang sampai sana, atau kalian juga bisa bilang kayak, ich werde zukünftig darauf achten, atau ich werde zukünftig mehr drauf achten. Dan juga penting, dan variasi yang lain kalian bisa bilang, oh gut, dass du das sagst, danke, ich wusste das nicht. Ich hab das nicht gewusst. Kalian nggak tahu kan ini kayak gini. Jadi kalian bilang kayak, oh gut, dass du das sagst. Ich hab das nicht gewusst. Ich wusste das nicht. Ich schreibe erstmal auf und achte ich mehr darauf. Ich schreibe erstmal auf und achte ich mehr drauf. Jadi kalian tulis kritikannya, kalian tulis tipsnya, dan jangan masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri. Kalian benar-benar ambil dan gunakan kritikan itu untuk lebih baik di masa depan. Selalu ambil kritikan dan feedback itu untuk memperbaiki pekerjaan kalian di masa depan. Nothing is wrong with you. Ini nggak ada urusannya dengan diri kalian. Ini nggak ada urusannya dengan kalian itu cukup atau enggak, baik atau enggak. Dan yang selanjutnya, ini juga sangat-sangat penting. Kalau kalian perlu pertolongan, kalian nggak tahu bahasa Jermannya itu Zweitmeinung, atau kalian perlu seseorang untuk memikirkan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu, kalian nanya. Kalian jangan takut untuk bertanya. Iya, kalian harus tahu situasi mereka, tapi kalau mereka terus-terusan sibuk, kalian gak bakalan ada kesempatan untuk nanya mereka. So, kalian jangan takut untuk nanya, untuk minta tolong, untuk minta pendapat mereka. Sesibuk apapun mereka, kalian tanya, hast du gerade Zeit? Hast du gerade Zeit? Atau haben Sie gerade Zeit? Haben Sie gerade Zeit? Oke, dari awal, kalau situasinya mereka lagi sibuk, kalian bilang kayak, hey, hast du gerade Zeit? Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Dringend tuh kayak urgent, kayak darurat. Ich brauche dringend deine Hilfe. Atau ich brauche dringend deine Unterstützung. Hast du gerade Zeit? Kalau mereka atasan kalian bisa bilang kayak, Hi, haben Sie gerade Zeit? Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Ich brauche dringend Ihre Unterstützung. So, mereka langsung mendengar dan, ya, kenapa? Atau mereka bisa bilang kayak, 5 menit tunggu ya, atau 10 menit tunggu ya. Gitu. Terus kalian bilang kayak, contohnya kalian gak tahu cara membuka botol. Kalian bisa nanya kayak, kannst du mir bitte zeigen, wie man die Flasche aufmacht? Kannst du mir bitte zeigen? Tolong perlihatkan ke aku, wie man die Flasche aufmacht. Gimana caranya membuka flasche atau membuka botol. Atau kalian bisa bilang, kannst du mir bitte zeigen, wie es richtig gemacht wird? Kannst du mir bitte zeigen, wie es richtig gemacht wird? Karena kalian nggak tahu ini cara melakukan dengan benar gimana gitu, kayak gimana cara melakukannya dengan benar. Jadi kalian bisa gunakan kalimat ini, atau ketika kalian lupa sesuatu,
tapi rekan kerja kalian tahu, kalau mereka belum mengatakannya ke kalian, kalian bisa bilang kayak, "Kannst du mir bitte sagen? Kannst du mir bitte sagen? Da 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 da." Atau kalian juga bisa bilang, "Kannst du mir bitte noch mal sagen, was ist was? Wie es was?" Dan seterusnya. "Kannst du mir bitte sagen? Kannst du mir bitte noch mal sagen?" Kalau kalian enggak yakin dengan yang ingin kalian lakukan atau dengan cara kalian, kalian juga bisa bilang, "Ich mochte sicher zu gehen. Ich mochte sicher zu gehen, dass so, 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 und so." Kalian mau ngelakuin apa atau kalian melakukan kalau ini bermanfaat, kalian bisa tulis di kolom komentar kalimat mana yang akan kalian gunakan atau yang akan sangat-sangat bermanfaat. Dan aku juga tertarik dengan kalian udah berapa lama tinggal di Jerman atau kalian kapan mau ke Jerman. Kalau kalian pengen tahu tentang tips-tips bagaimana cara berinteraksi dengan teman kerja kalian atau dengan rekan kerja kalian, atau kalian ingin mengetahui etika kerja di Jerman, atau kalian ingin mengetahui apa yang bisa dilakukan ketika sesuatu terjadi atau ketika menerima kritikan, kalian bisa tonton di video aku yang sebelumnya atau aku cantum di deskripsi, atau kalian lihat di setelah video ini selesai. Dan aku terbuka untuk feedback dan kritik kalian. Alangkah baiknya kalau kalian subscribe karena ini membantu aku untuk mengupload video-video selanjutnya yang akan bermanfaat untuk kalian yang baru sampai di Jerman, yang mau ke Jerman, atau yang udah tinggal di Jerman. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.